जब मोबाइल खोलते ही शादी की तस्वीर दिखे, किसी के हाथ पे मेहंदी, किसी के गोद में बच्चा, और हर बार एक ही सवाल, तुम्हारी शादी कब है? तब चेहरा मुस्कुराता है लेकिन दिल चुपचाप रो रहा होता है। इस कहानी की लड़की का नाम आलिया है। सीधी, सादगी पसंद, अल्लाह पर यकीन रखने वाली। उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, कभी हराम से दिल नहीं लगाया, मगर फिर भी शादी उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा डिले होने वाला फैसला बन गई। सहेलियों की शादी हो गई, कोई ससुराल में खुश, कोई माँ बन चुकी, और आलिया हर शादी में सिर्फ एक ही जुल्मा सुनती, नेक्स्ट तुम्हारी है। लोग कहते ज़्यादा पढ़ी लिखी हो इसलिए रिश्ता नहीं आ रहा, उम्र निकल रही है, नसीब ही ऐसा है शायद। आलिया चुप रहती, लेकिन हर लफ्ज़ उसके दिल के एक टुकड़े को तोड़ देता। वो रात को सजदे में जाकर सिर्फ इतना कहती, या अल्लाह, मैं कम क्यों रह गई। एक रात नमाज के बाद आलिया फूट फूट कर रो पड़ी। या अल्लाह, मैंने तो हमेशा हलाल को चुना, फिर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ देर से क्यों? क्या मेरी दुआ में कोई कमी रह गई? उस रात आलिया सिर्फ रोई नहीं, उस रात वो थक चुकी थी। इस्लाम हमें सिखाता है, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। शादी भी रिस्क की तरह होती है, ना कम ना ज़्यादा, बस सही वक्त पर। हो सकता है अल्लाह आपको गलत इंसान से बचा रहे हो, आपके लिए बेहतर को संभाल के रखा हो, या आपको पहले अंदर से मजबूत बनाना चाहते हो। कुरान कहता है, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। आलिया ने फैसला किया, वो अल्लाह के वक्त का इंतज़ार करेगी। उसने नमाज छोड़ी नहीं, दुआ छोड़ी नहीं, और ख़ुद को कम समझना भी छोड़ दिया। उसने समझा, जो चीज़ देर से मिलती है वो अक्सर सबसे ज़्यादा कीमती होती है। अगर आज आप भी आलिया जैसे हो और हर दिन ये सवाल दिल को तोड़ता है, सबकी शादी हो गई, मेरी क्यों नहीं, तो याद रखो, अल्लाह आपको भूले नहीं है। आपका वक्त भी आएगा, और जब आएगा वो सिर्फ शादी नहीं होगी, वो अल्लाह का तोहफा होगा। आज के टाइम में बहुत से लोग, खासकर लड़कियां, इस सवाल से गुजरती हैं, सबकी शादी हो गई, मेरी क्यों नहीं। जब घर में, रिश्तेदारों में और सोसाइटी में हर बार यही बात हो तो दिल बोझल हो जाता है। इस्लाम हमें इस सवाल का जवाब देता है, ना सिर्फ शादी के लिए बल्कि हर उस चीज़ के लिए जो हमें देर से मिलती है। सवाल ये उठता है, शादी इस्लाम में क्या है? इस्लाम में शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक रिस्क है, और हर रिस्क का वक्त अल्लाह पहले से मुकर्रर करता है। जैसे रोज़ी, सेहत, औलाद, वैसे ही शादी भी। इसलिए अगर शादी देर से हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वक्त अभी पूरा नहीं हुआ है। देर का मतलब क्या नहीं है, देर का मतलब ये नहीं कि आप कम हो, या आपकी दुआ कबूल नहीं होती, कि आपके नसीब ख़राब है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों के हक़ में सिर्फ बेहतर फ़ैसला करता है। कभी कभी जो चीज़ें हमें जल्दी चाहते हैं, अगर वो मिल जाए तो वो रहमत नहीं, आजमाइश बन जाती है। लोग क्या कहते हैं और हमें क्या करना चाहिए? लोग बातें करेंगे, कोई पूछेगा, कोई ताना देगा, कोई मशवरा देगा, जो आपने मांगा भी नहीं। इस्लाम हमें सिखाता है कि लोगों की बातों से ज़्यादा अल्लाह के फ़ैसले पर यकीन रखो। हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही सबसे बेहतर जवाब होती है। अल्लाह की हकीमत, अल्लाह का हर फैसला हकीमत से भरा होता है। हो सकता है अल्लाह आपको गलत रिश्तों से बचा रहा हो, आप अभी किसी जिम्मेदारी के लिए तैयार ना हो, या जो आने वाला है वो अभी तैयार हो रहा हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद ना करो, लेकिन वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। इस एक आयत में पूरी ज़िंदगी का सब्र छुपा हुआ है। सब्र क्या है? सब्र का मतलब ये नहीं कि आप दर्द महसूस ही ना करें। सब्र का मतलब है कि दर्द के बावजूद अल्लाह से जुदा ना हो। अगर दिल भारी हो तो अल्लाह से बात करो। आंसू भी इबादत होते हैं जब वो अल्लाह के लिए बहते हैं।
دعا اور کوشش دونوں۔ اسلام صرف دعا سکھاتا نہیں، کوشش بھی سکھاتا ہے۔ دعا کرو لیکن امید کے ساتھ۔ اپنی زندگی کو بیکار مت سمجھو، اس وقت کو اپنی عبادت، علم اور خود کی بہتری میں لگاؤ۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے اس انتظار کے ذریعے اندر سے مضبوط بنا رہا ہو۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اپنی قدر پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو جانو۔ آپ قیمتی شادی سے نہیں، آپ قیمتی اللہ کے نزدیک آپ کے اعمال سے ہے۔ جب تک جو چیز نہیں ملتی اس کی کمی کو اپنی پہچان مت بناؤ۔ اللہ جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کو انتظار بھی سکھا دیتا ہے، اس کو صبر بھی سکھا دیتا ہے، اس کو ہمت بھی دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے، شادی دیر سے ہو سکتی ہے مگر اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اگر آج اللہ نے روکا ہے تو کل وہ اس سے بہتر دینے والا ہے۔ بس یقین رکھیے، صبر کریے، دعا کرتے رہیے اور اللہ کے وقت کا انتظار کریے۔ اللہ وقت پر دیتا ہے اور جب دیتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ شادی دیر سے ہو سکتی ہے لیکن غلط انسان سے ہو جانا پوری زندگی کو درد بنا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے، اللہ کے اوپر وشواس رکھیے۔ وہ جب بھی دیں گے بہت اچھا دیں گے، بہت ہی بہترین دیں گے، بہت ہی صحیح دیں گے، جو آپ کے حق میں ہوگا، جو آپ کے لیے صحیح ہوگا۔ کبھی کبھی ہم اللہ سے یہ نہیں کہتے لیکن دل کے اندر ایک بات ہوتی ہے، یا اللہ میں بھی تھک گئی ہوں، لوگوں کے سوال سے تھک گئی، انتظار سے تھک گئی اور خود کو اسٹرانگ دکھاتے دکھاتے تھک گئی۔ اگر آج آپ کا دل بھی ایسے ہی محسوس کر رہا ہے تو یاد رکھیے، اللہ آپ کے دل کی ہر بات سن رہا ہے، چاہے آپ بول پاؤ یا نہ بول پاؤ۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو اس لیے دیر دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ سیدھا اس کے پاس آئے، بنا شکایت کے، بنا لوگوں کے سہارا کے۔ جب سب دروازے بند لگنے لگتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ انتظار سزا نہیں ہوتی، یہ ایک تربیت ہوتی ہے۔ اللہ اس وقت میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم صرف اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اگر آج شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کم رہ گئے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس درد سے بچا رہا ہو جو آپ ہینڈل نہیں کر پاتے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے ایسی زندگی لکھ رہا ہو جو آپ آج سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کبھی جلدی میں فیصلے نہیں کرتا، وہ ہر چیز کو پوری حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر آج آپ اکیلی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تنہا ہیں، اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو لوگوں کے سوالوں سے مت تولیے، اپنی قیمت اس چیز سے مت جوڑیے جو کبھی نہیں ملی۔ اللہ نے اگر انتظار لکھا ہے تو اس کے ساتھ رحمت بھی لکھی ہے۔ بس ایک بات یاد رکھو، جب اللہ دیتا ہے تو صرف دیتا نہیں بلکہ دل بھر دیتا ہے۔ اس دن آپ کی دعا قبول ہوگی، اس دن آپ خود کو کہو گی، یا اللہ شکر ہے آپ نے دیر سے دیا لیکن بالکل صحیح وقت پر دیا۔